Fortune candy. Ito tabi din. Okay guys. Basahin nyo na lang yung gawa namin. Evan Bicket. Ito guys. Okay. Wait lang. Sabi mamaya na hindi pa. Hindi pa nga ako nakakapili. Ito guys. Okay? Sino naman? Ako. Sige. Yepikit. Sabi mo pag-go na. Ha? Sabi pikit tayo. Naninilip. Di naman ang naninilip kanina. Hi guys. Hi guys. Ako, sino ba mag-ana? Ako muna. Safe. Safe. Pag portion, sabi mo, portion, ganyan pag nahawakan mo. Sino naman ako? Ikaw, safe to? Safe? Oo, safe. Ikaw naman, ikaw. Yung hindi portion mo. Wow. Safe. Ikaw naman. Portion! Ayun guys, may na-portion na agad. Ikaw, balik ko. Kakain din. Kinakain ko. Ako. Alaon to. Sarang to. Pikit ulit kayo. Dapat kapit. Kulay yellow siya guys. Kulay yellow. Go. Ikaw naman, Ben. Ben, habos. Go. Pikit! Ay. Oh. Okay naman. Alright guys. Safe. Wow. Ay, di pa. Pasok na naman! Number 3. Number 3. Guys, baka hindi kasi nakaabot sa number 3 natin. Kaya bibilisan na namin. Go! Pikit! Go! Pikit! Ayun guys, go!